Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, this is our 12th video. So our topic about part of speech. Actually, this is the last my video. So if you have any questions so far, we can discuss at Google Classroom and WhatsApp group for class response. Today, our 12th meeting, so we talk about part of speech, bagian dari speech, ya. Jadi apa aja bagian dari grammar? Apa itu part of speech? Next, learning about the parts of speech, the first step in grammar study, just as learning the letters of the alphabet is the first step to being able to read and write. Jadi actually di dalam part of speech ini adalah bagaimana membaca sebuah tulisan, ya. Apakah ini bagian dari part of speech atau apa saja yang menjadi bagian dari part of speech itu sendiri, kita lihat di slide selanjutnya. The eight part of speech that are used to describe English words are, jadi ada 8, but I will explain 5. So another you have to find by yourself that I will mention only 1, 2. We can focus for the 5th of the 5th part of speech itself. Sorry, 5 part of speech itself. So for the first, what is noun? We have noun in part of speech, and then we have pronouns. What is pronouns? And then we have verbs, we have adjectives, and we have adverbs. Jadi 5 dulu deh gitu. 8-nya nanti muncul, itu ada preposition, conjunction, dan ada relative gitu ya, relative pronoun. Di sini ada what is pronoun. Baik, kita next slide. Noun. Nah, ini noun. Ini we talk about noun. Ketika kita sudah belajar grammar, kita pasti sudah dijelasin apa itu subject, apa itu noun, gitu ya. Itu semuanya adalah bagian dari part of speech. Jadi di dalam grammar kita akan mempelajari dan membaca dan menemukan, ya, penulisannya seperti ini. Misalnya, noun is often defined as a word which names a person, place, or thing. Here are some examples of noun: boy, river, friends, Mexico, stranger, day, school, church, the church, university, idea, John F. Kennedy, movie, arms, vacation, high, dream, flag, teacher, class, grammar. John F. Kennedy is a noun because it is the name of person. Mexico is a noun because it is the name of a place. And boy is a noun because it is the name of a team. Ya, sorry. Nah, tulisan ketika nama orang dan nama tempat itu harus capital letter, huruf besar, ya. John and Mexico. Some grammars book divide nouns into 2 groups: proper nouns and common nouns. Proper nouns are nouns which begin with a capital letter because it is the name of a specific or particular person, place, or thing. Some examples of proper nouns are Mexico, John F. Kennedy, Atlantic Ocean, February, the month, yes, the name of the month, Monday, the name of the day, New York City, Susan, the name of the person, Maple Street, Burger King, etc. If you see
a word beginning with a capital letter in the middle of a sentence, it is probably appropriate. Most nouns are common nouns and do not begin with capital letter. Persis. Yang lainnya adalah common nouns, ya. Selain ada capital letter seperti itu. Biasanya nama-nama tempat, ya. Jadi ini mesti diperhatikan juga ketika kita di dalam rumah. Kadang kan tempat-tempat tulisan-tulisan buku-buku itu kan tulisan yang ditulis oleh orang luar, ya. Jadi kadang kita belum study abroad, kita juga belum belajar cross culture understanding CCA, ya. Jadi kita tuh nggak tahu kadang. Jadi yang membuat dia beda itu ada tulisan capital letternya, perhatikan. Misalnya nama tempat, dengan kita nanti nyari di kamus nanti nggak ketemu, ya. Padahal itu nama orang atau nama tempat. Itu noun. Baik. Kemudian next slide. Sorry, what happened? Pronoun, ya. Pronoun ini apa terjadi? Kita udah belajar relative pronoun, ya, di video berapa? Kalau salah 8, itu bisa dicek situ. Enggak, ya, bukan 8 tapi 5. A pronoun is often defined as a word which can be used instead of a noun. For example, instead of saying John is a student, the nouns can be used in place of the noun John's, and the sentence become he is a student. We use pronouns very often, especially so that we do not have to keep on repeating a noun. This chapter is about the kind of pronoun called a personal pronoun because it often refers to a person. Like noun, personal pronouns sometimes have singular and plural form. They, unlike nouns, personal pronouns sometimes have given form for masculine or male, feminine or female, and nature he, she, it. Also, unlike noun, personal pronouns have different forms depending on if they act as subjects or adjective in singular. Ini ya sama kayak relative pronoun penjelasannya, ya. Bisa lihat video saya yang kelima. If I don't have that mistake. Oke. Next, verb. Nah, ini juga bagian dari speech, ya, ternyata, ya. Part of speech. Jadi bagian dari pembelajaran bahasa, dari pembelajaran bagian dari pembelajaran grammar, itu structure. Verb. A verb is often defined as a word with some action of state of being. The verb is the heart of a sentence. Every sentence must have a verb. Recognizing the verb is often the most important step in understanding the meaning of a sentence. Sorry. Kita lanjut. An adjective. Verb sudah, ya. Jadi verb is often defined as a word with sole action or state of being. The verb is the heart of a sentence. Every sentence must have a verb. Recognizing the verb is often the most important step in understanding the meaning of a sentence. Jadi ini adalah pusatnya, ya, jantungnya, gitu. Bahwa verb itu penting dalam sebuah kalimat. Karena memang everyday I say that before, ketika kita melakukan daily conversation sehari-hari, kita nggak lepas dari verb, ya. Misalnya saya bangun, I wake up, itu kan semua wake up itu verb. I go to the bathroom, itu pergi, clean, membersihkan, siap-siap, prepare, kemudian take breakfast, take, gitu, ya, kemudian and then ride motorcycle or drive a car, itu semua kan menggunakan verb. Jarang sih kita misalnya tidak menggunakan verb dalam daily conversation sehari-hari itu, ya, paling memuji seseorang atau kita lagi kayak berpuisi mungkin, ya. Tapi sejatinya yang di daily conversation kita itu kita butuh verb, gitu, karena verb ini adalah being, state of being-nya, ya, yang menjelaskan kita tuh apa, lagi apa, mau apa, gitu, ya. Karena memang jantung dari sebuah percakapan itu apa? Kita mandi, habis mandi sarapan, itu semuanya menggunakan
verb ya, kata kerja. Maka Miss bilang nggak rugi kok kita menghafal beberapa vocabulary, bahkan lebih ya, tentang kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Tapi biasanya kita pakai itu kata kerja pertama ya. Jadi basically itu semuanya dari kamus gitu, bisa dihafal. Itu akan membantu percakapan kita bisa ngomong dialog gitu ya, kita bisa menjawab. Itu sebenarnya kita butuh vocabulary in our mind. So keep spirit to learn English. An adjective is often defined as words which describe or give more information about a noun or pronoun. Jadi adjective ini describe nouns in terms of such qualities as size, color, number, and kind. Contohnya, in a sentence, the lazy dog sat on the door. Jadi kata sifatnya itu adalah lazy, is an adjective, memberikan informasi bahwa tentang the noun dog-nya itu. Kata benar, si anjing itu berfungsi sebagai noun dan lazy itu berfungsi sebagai adjective. Jadi kita ngeceknya di mana, Miss? Ya di kamus, dictionary, Cambridge Dictionary. Sekarang zamannya udah pakai smartphone, jadi nggak susah lagi bawa kamus tebel gitu ya. Udah banyak aplikasi, udah gratis, tidak berbayar pun banyak sekali. Jadi gunakan dan manfaatkan. Kita bisa kalau kita ada kemauan. Jadi ya sebenarnya kalau dikatakan selama pandemi ini kita tuh kayak ya udah deh di rumah aja, tapi sebenarnya kita tuh disuruh harus belajar. Pertama belajar sabar ya, kemudian belajar untuk apa, dulu mungkin banyak menghabiskan waktu dengan hal yang hura-hura. Sekarang kita tuh udah deh belajar setahun hampir pandemi ya, apa yang udah kita dapatkan. Karena kita kan masih mahasiswa, tugas kita adalah belajar dengan baik, menambah wawasan dengan membaca, kita kurangi hal-hal yang bermanfaat gitu. Sebagai hiburan ya biasa, bisa di setiap orang kan beda-beda kan bahagianya. Ada yang sederhananya begini, ada bahagianya dengan cukup dengan makan atau dapat hadiah yang ringan-ringan gitu udah bahagia. Jadi tergantung teman-teman. Yang jelas sekarang kita harus terus belajar, apapun itu mau nggak mau ya, karena rugi selama pandemi kita nggak kemana-mana. Jadi kita kuliah juga dari rumah, daring, dan ya alhamdulillah kita syukuri aja. Semoga kita semua sehat. Amin. Next, adverb. We have seen that an adjective is a word that gives more information about a noun or pronoun. An adverb is usually defined as a word that gives more information about a verb, an adjective, or an adverb. Adverb describe verb, adjective, and adverb in terms of such qualities as time, frequency, and manner. Ini kita pelajari juga ya. In a sentence, you runs fast. First describe how or the manner in which you run. Sama orang ya. In the sentence, she runs very fast. We describe the adverb fast and give information. Jadi ini sudah kita pelajari juga, ada element of time gitu ya. Jadi bagian dari part of speech juga. Ini sebagai pengetahuan tambahan aja buat teman-teman semua ya. Oke, next. Let's try nih. Udah habis kita pelajari 5 dulu. Sisanya ada preposition, conjunction, dan etc. One point. The point is 5. Jadi poin pentingnya itu adalah 5 yang tadi. Bagian-bagian dari grammar itu sendiri. Kita telaah dulu, kita resapi dulu 5 part of speech ini, kemudian kita let's try. Kita belajar adjective yang masih asing ya, pronoun, noun, dan verb. Mungkin udah paham ya, insya Allah. Karena memang setiap kali membuat kalimat pasti ada noun, pasti ada verb ya. Nah, di sini ada adverb and adjective. Direction, tunjuk. Circle the correct form to complete a sentence. Jadi yang tepat tuh yang mana, adverb atau adjective ya, dipilih, dilingkarin boleh. Oke, if you have any questions so far, ini nanti ditulis di kolom komentar aja. I think enough. Thank you, go study. Harus belajar dan belajar ya.
apapun itu, karena tugas mahasiswa yaitu belajar dengan giat, memanage waktu dengan baik gitu ya, dengan tidak kehilangan kebahagiaan yang sederhana ya. Yang dimulai dari hal yang sederhana itu sendiri. If you have any questions so far, we can discuss each other at Google Classroom or for fast response ya. Untuk respon yang lebih cepat, silakan ke WhatsApp group. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.